Tini Noatia Hoda ni bisingot temani bagi prosedur meeting hai ke teman tema kok sabda kha bisa discuss site nar Ambai jitono no tini jo ira একটা মিটিং আছে কাজ তিনি নোয়াতে হদা রাজ্যভিত্তিক এই হদা সিদ্ধান্ত না থাকায় তিনি আগামী 16 জুলাই রবিবার তিনি নোয়াতিয়ানি বিশা মানগোনাं শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বনচং তিনি হদানি পক্ষঙ্গই গরম জানাंनाय অবনি বাঙি সিদ্ধান্ত না থাকা অবনি সাথে जों টাইগো অরযুক্ত কলাইকা তিনি त्रिपुरा हामग्राय मन्त्री विकास देव बर्मा बनबो जों निमन्त्रण खालामनाय अबनि साथे चिनि हदानि प्राक्तन रुचप kwrung ताई TCS अफिसार कसाम माने प्राक्तन माने रिटायार्ड थांजाक ओमफ्राय चिनि प्राक्तन चौधरी ओमफ्राय चिनि নোয়াতিয়া हदानि कवि अबदिहाय जों कयेकजन बोचों বরম জানাंनाय অধীন অরমবাগৈ চং ইরা সিদ্ধান্ত নালাইকা আগামী 16 জুলাই রবিবার টাইম খেলাই 11টা ঠাই খেলাই তৈবান্দাল মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হল অবনি বাঙৈ চিনি নোয়াতিয়া হদানি প্রত্যেক লুকুরংরা চিন নোয়াতিয়া হদা থেকে কয়ও যাতে অধীন যতনো और अपान्दाव मानजाकानि बांगै जों নোয়াতিয়া हदा पक्ष থেকে कमिटी पक्ष থেকে কয়মুং জানাগো তো টাইম খেলাই जों और যতনো কুতুমलायनाय সকাল 10টানো যাতে আর উপস্থিত তংলাইতি যতনো হামবাই।